Muy buenos días nuevamente. Antes de comenzar la siguiente sesión, que esta es muy interesante y potente, recordarles que en la entrada existen, hay dos cajitas, una con unas pulseras y la otra con el dinero, que es un donativo para las mujeres afganas. Por favor, hagan uso de ello y colaboren con la causa. Son ideales, ¿no? Muchas gracias. Bueno, tras este breve inciso, ahora sí que estoy como presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Temis. Agradezco en nombre de la asociación tanto a la viceconsejera, doña Carla, a doña Gloria Boyato igualmente y a doña Inés Herrero. A la organización estupenda, maravillosa, y desde luego es un placer para nosotras estar, para mí concretamente, y en nombre de la directiva de Temis y de todas las socias, reciban ustedes nuestro más cordial y gran abrazo, así como esa sororidad que entre las mujeres siempre tenemos. Les enviamos ese apoyo, como les decíamos, somos operadoras jurídicas iguales. Sus testimonios hoy nos van a hacer ver las dificultades y las injusticias con las que están ustedes trabajando, que se nos han comentado con antelación. Pero somos conscientes de que la realidad en Afganistán es que ustedes y otras profesionales defensoras de los derechos humanos siguen siendo el objetivo prioritario de los talibanes, de grupos terroristas y del crimen organizado. La exposición a las distintas formas de violencia contra las mujeres, el acoso, la prostitución forzada, el impago de alimentos, los matrimonios precoces, entre otros, se ha agravado al ser eliminado el apoyo institucional del régimen. Las mujeres y las menores queremos libertad, porque tenemos derecho a ello. Queremos vivir en un mundo y en un país libre, sin violencias y sin discriminaciones, porque tenemos derecho a ello también. Vivir en paz y vivir en igualdad y sin discriminaciones. Las mujeres que hoy nos acompañan han decidido enfrentarse a las reivindicaciones y a la presión social, defender a otras mujeres de esas formas de violencia, juzgar a pesar de recibir amenazas. Algunas han participado en procesos judiciales contra terroristas talibanes y el crimen organizado, pero son ellos son los que están liberados. Ellas comienzan una nueva etapa, como otras más, en otro país distinto, extranjero, al que llegan, como se nos ha hecho saber, con una maleta y con el apoyo y con solamente la compañía de sus familiares directos, esos menores de 18 años. Dejando amistades, dejando su trabajo, dejando familiares, y aterrizan en un país en el que sea, no conocen su lengua, no conocen sus costumbres y no pueden trabajar ni ejercer su profesión. Impresiona el trabajo, la valentía y la esperanza que ellas mismas nos van a transmitir. Son admirables y escuchémosles atentamente. Sin más, pasaré a presentar a cada una de ellas antes de que intervengan 10 minutitos, y al final haremos un pequeño coloquio. La intención es que la mesa, me van a perdonar la prisa, pero la intención es que la mesa a las 2:30 esté finalizada, porque tienen su espacio las menores y los menores. En primer lugar, va a intervenir Gulalai Ottar. Se licenció en la Universidad de Kabul en Derecho y Ciencias Políticas y ha ejercido en varios tribunales, incluido el Tribunal Supremo de Afganistán, donde hasta ahora era directora del Tribunal de Policía Primaria de Kabul. Ha juzgado a terroristas, a talibanes y ha trabajado supervisando procedimientos administrativos y financieros para garantizar su transparencia. Ha trabajado en organizaciones internacionales de apoyo a la libertad y derecho de las mujeres afganas. Cuando quiera. Gracias. ¿Se le escucha? Sí. به نام خداوند دادگر و توانا، با وجود که مشکلات خانم‌های افغانستان بسیار زیاد است، تماما می‌خوایم امروز در مورد دسترسی زنان افغان به خدمات حقوقی و صحی زیر سلطه طالبان صحبت کنم. Estimados jueces y colegas, juezas, les doy la bienvenida a todos ustedes a la reunión de hoy.
Me gustaría agradecer a los organizadores. Agradezco tener la oportunidad de estar nuevamente en su presencia y plantear los problemas de las mujeres afganas con ustedes y a través de ustedes a sus organizaciones y departamentos. بعد از اینکه در 15 اگست سال 2020 طالبان کنترل افغانستان به دست گرفتن، زنان افغانستان در بخش‌های مختلف با مشکلات و محدودیت‌های خیلی جدی مواجه شدند. Después de que los talibanes tomaron el control de Afganistán, las mujeres afganas se enfrentaron a grandes problemas y restricciones en varios niveles. مشکلات در بخش‌های صحی و حقوقی و اساسی، حق دسترسی به عدالت و خدمات صحی و دیگر مشکلات در ساحه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قابل شمارش است. Estos problemas se pueden contar desde el acceso a los servicios básicos hasta el derecho de acceso a la justicia y los servicios de salud y otros problemas en el ámbito político, económico y social. زنان افغانستان تحت سلطه طالبان به هیچ نوع خدمات و حمایتی حقوقی دسترسی ندارند. سیستم قضایی و حقوقی وجود ندارد. در خلای این سیستم در مقابل کوچکترین اتهام یا ادعا علیه زن یا زنان افغانستان شدیدترین جزا به خانم‌ها داده میشد. Las mujeres afganas bajo el dominio talibán no tienen acceso a ningún tipo de servicio ni protección legal. No existe un sistema judicial y legal, y en el vacío de este sistema, contra la más mínima acusación o reclamo contra la mujer, se le puede dar el castigo más severo. این جزاها در سطوح شدیدی که ما میتونیم از جمله بگوییم سنگسار، قصاص، اعدام شامل میشه. Estos castigos incluyen la lapidación, la retribución y la ejecución en sus niveles extremos. در دعواهای حقوقی که میان زنان و مردان است، مجرم قطعی زن شمرده میشه. En las peleas entre hombres y mujeres, las mujeres son definitivamente culpables. این در حالی است که اگر مردها به جرم مشهود گرفتار شوند و دستگیر شوند از طرف طالبان و طرف مقابل یک خانم باشد، جانب مرد از طرف عدالت طالبان برحق شمرده میشه. Esto es a pesar del hecho de que si los hombres han sido arrestados por un delito evidente y su contraparte es una mujer, la justicia de los talibán reconocerá al lado masculino como el correcto. در کنار دیگر مشکلات و محدودیت‌ها که برای زنای افغان وجود دارد، یک مشکل بسیار حیاتی عدم دسترسی خدمات صحی است که در بخش‌های مختلف حتی در موقع تولد طفل و بعد از تولد طفل متاسفانه که خانم‌ها نمیتونند این دسترسی پیدا کنند، در حالی که این خدمات روز به روز محدود شده میره. چون سیستم وجود نداره که ایره هماهنگ بسازه و طالبان بدون محرم شرعی که باید شوهر خانم باشه یا برادرش یا یک اعضای فامیلش باشه که باز اونا را اجازه بدن که اینا باید به شفاخانه مراجعه بکنن. Entre otros problemas y limitaciones para las mujeres afganas, un problema muy grave es la falta de acceso de las mujeres a los trabajos de salud. Los servicios de salud para las mujeres se han visto severamente limitados después de la llegada al poder de los talibán, y diferentes sectores no tienen acceso a los servicios de salud incluso cuando nace un niño.
Si bien los servicios de salud están severamente limitados, los talibanes no permiten que las mujeres ingresen en los hospitales sin un mahram, sin un hombre que les acompañe. در حالی که دسترسی به خدمات صحی بعد از 15 آگوست 2021 به پایین‌ترین سطح از او رسیده و طالبان موانع جدی را به سر راه خانم‌ها به خاطر دسترسی به خدمات صحی وضع کرده، این محدودیت‌ها سبب شده زنان حامله با مشکلات جدی در زمان بارداری و تولد طفل مواجه شوند. Si bien el acceso a los servicios de salud alcanzó su nivel más bajo después del 15 de agosto de 2021, los talibán han puesto serios obstáculos a las mujeres para acceder a los servicios de salud. Estas restricciones han provocado que las mujeres embarazadas enfrenten serios problemas durante el embarazo y el parto. که در بیشتر موارد متاسفانه که هم مادر و هم طفل اردوش از بین میرن. En la mayoría de los casos, lamentablemente, estos problemas han provocado la pérdida del niño y de la madre. به اساس اعمار سازمان جهانی صحت، افغانستان با 638 مرگ در هر 100,000 تولد زنده است. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, Afganistán tiene la tasa de mortalidad materna más alta de Asia, con 638 muertes por cada 100,000 nacidos vivos. ملل متحد تخمین میزند که در هر ماه 24,000 زن در مناطق دورافتاده افغانستان زایمان میکند و آنها به پرستار ماهر یا قابله های محلی دسترسی ندارند و این باعث ایجاد یک بحران بشری در آینده خواهد بود. Las Naciones Unidas estiman que cada mes 24,000 mujeres dan a luz en áreas remotas de Afganistán y necesitan acceso a enfermeras calificadas como como médicos, especialmente durante actual crisis humanitaria. با این وجود سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد اگر در بخش سلامتی مادران در افغانستان اقدامات فوری و پایدار انجام نشود تا 3 سال دیگر ممکن هزاران مادر باردار با تهدید مرگ مواجه شوند. Sin embargo, Naciones Unidas ha advertido que si no se toman medidas inmediatas y sostenibles en el sector de la salud materna en Afganistán, miles de madres embarazadas pueden enfrentarse a la amenaza de muerte en los próximos 3 años. دکتر قلندر عبادی سرپرست وزارت صحت عامه طالبان برای افغانستان به تاریخ 24 آگوست به خبرنگاران گفت در جریان 1 سال گذشته 580 زن در وقت زایمان جانهای خود را از دست دادند. El doctor Qalandar Ebad, ministro interior de Salud Pública de los talibanes para Afganistán, el 24 de agosto pasado dijo a los periodistas que 580 mujeres han muerto durante el parto en el último año. اعماری که وزیر صحت طالبان نشر کرده این تعدادی است که حداقل به خانمایی است که حداقل به خدمات صحی دسترسی داشتند و داخل شهرهای بزرگ بودند. هر آنقدر به قرا و قصبات و به قریه ها بریم تعداد این مرگ و میر مادران بیشتر شده میره. Esta estadística que el Ministerio de Salud Pública de los Talibán ha dicho es de ciudad grande, es de la capital. No está incluido los 580 mujeres muertos
que han muerto en pueblos y otras partes de Afganistán. ای هر چقدری ما به عمق اجتماعی افغانستان بریم شرایط زنان اما قدر زجر دهنده و کشنده است که شاید از تصور همه بالا باشه. متاسفانه ما نمیتونیم با این آمار کوچکی که از طرف سازمان ملل در شهرها اینا اعمار میگیرن ایره به قرا و قصبات افغانستان هم ایره شامل بسازیم، بلکه شرایط در اطراف یا در قریه های افغانستان بدتر از این حالت است و این خیلی دردآور است بر حالت زنان. Quiero decir que las mujeres en los pueblos de Afganistán no tienen ninguna voz. Las condiciones son muy difíciles. Cada vez que vamos más adelante para darlo a conocer al mundo, faltan números, faltan una información correcta. Esto no es correcto lo que dicen las organizaciones dentro del país. شاید به گزارش‌ها و اطلاعات که در مورد مشکلات زنای افغانستان تحت حاکمیت طالبان ما شما مواجه میشیم این مبنی بر یک اطلاعات کم و ناچیز است، خیلی ناچیز است که به نشر میرسه. اما ای که در عمق جامعه چی میگذره او رو تنها خانمای افغان میبینن و احساس میکنن و با تمام اونمو وضعیت متاسفانه متحمل میشن. Todo es algo muy superficial lo que nos llega a los oídos fuera de Afganistán. Solamente las mujeres afganas, las que viven allí la situación, son las que son conscientes de la tortura, de la difícil vida que tienen allí. بران از شما همکارای عزیز و گرامی خواهش میکنم هم از خودتان و هم از ادارات مربوطه تان تا در مورد وضعیت زنای افغانستان به جهانیان به گوش جهانیان برسانیم که چی وضعیت فلاکتبار را سپری میکنن و در این عرصه از ادارات مربوطه شما خواهان کمک هستیم که برای خانم‌های افغان دادخواهی و کمک رسانی کنیم. Querida audiencia, es posible que haya encontrado informes e información sobre los problemas de las mujeres bajo el régimen talibán en la prensa. Debo señalar que estos informes e información están organizados y publicados en base a muy poca información. Por lo tanto, considerando la magnitud del desastre que enfrentan las mujeres afganas, les pido, como representante de las mujeres afganas y a través de ustedes, sus organizaciones y departamentos, que presenten una demanda por los derechos de las mujeres afganas. Gracias. بعضی مشکلات که نه تنها ما بلکه افغانای مهاجر که فعلا با داسپانی هستند با او مواجه هستند و ما اما قضات از که تعداد ما زیاد نیست بعضی مشکلات را داریم میخوایم توجه شما را به او جلب کنیم و در این عرصه ما را همکاری کنیم. A continuación queremos seguir y llamaros la atención con la forma de la vida que estamos teniendo fuera
y mis compañeras van a contar las situaciones concretas que han vivido de cerca. Les invito a escucharlas. یک موضوع خیلی مهم که ما قبلا با این موضوع مواجه نشده بودیم در قسمت بعد از اینکه ما به فاز دوم میریم یا به بخش دوم از کارهایی که میریم پیدا کردن خانه به فامیلای افغان است و که ما با خیلی مشکلات در این مورد روبرو شدیم و مواجه شدیم و میفهمم بعد از این هر قاضی که به فاز دوم میره با این مشکلات روبرو خواهد شد. En primer lugar, la primera fase de dificultad con la que nos hemos encontrado es conseguir una casa, un piso donde vivir. اولین کار ما موافق هستم با کسایی که خانه بر ما به کرایه میتن چون اونا میخواین از مفاد خانهشان استفاده بکنن. اما مشکلی که ما داریم اولین چیزی که از ما صاحب خانه میخواه قرارداد کار است. Contrato de trabajo. Entiendo que el dueño de la casa se preocupa porque todos los meses pueda cobrar al inquilino, o sea, tener al final del mes el dinero, ¿no? Pero lo primero que nos piden es documentos. Documentos de dónde trabajamos, cómo es nuestros ingresos. و متاسفانه که ما تا حالا آنچه که باید درست در این مدت من خودم 8 ماه میشه که با اسپانیا هستم و 3 ماه میشه که من اسپانیایی میآموزم آنچنانی که باید میآموختم متاسفانه که نتانستیم و با این زبان اندکی که ما یاد گرفتیم بر ما کس کار نمیده و کارهای شاقه ما انجام داده نمیتونیم که ما بریم کار شاقه انجام بدیم و از این طریق بر ما یک قرارداد کار باشه که بر ما گرفتن خانه آسان‌تر شود. Llevamos 8 meses viviendo en España, de los cuales 3 meses llevamos intentando aprender el idioma, nos cuesta mucho. Y para tener un trabajo necesitamos tanto el idioma, pero antes que eso, el trabajo. Necesitamos que se arreglen nuestros documentos para que podamos trabajar. No somos capaces de trabajar en trabajos duros. Hemos trabajado como juezas. و یک موضوعی که قبلا انجمن قضات اسپانیا همکاری کردن ما یکی از پانتون‌ها ما رو معرفی کردن و ما پروپوزالای خود نوشته کردیم به پانتون روان کردیم. یکی از قایصایبای همکار ما هلینا و پیانی پروژهشان سپانسر پیدا کردن اما متاسفانه دیگه قایصایبا که ما صفیه جان و فریبا جان بودیم اینا نتونستن پروژه ما سپانسر پیدا کنه. بنان از شما همکارای عزیز خواهشمندیم تا در زمینه تحصیل هم امرای مادهی بخش همکاری کنین و اگر موفق شویم حداقل بتانیم یک چیزی از اسپانیا بیاموزیم و هم به خود ما و هم به اسپانیا کار کرده باشیم. Hemos intentado tener estudio, o sea, aprender, tener clases de estudios. Os pedimos que nos ayudéis a que podamos estudiar y con esto podamos encontrar un trabajo. Gracias. Gracias para escuchar. Muchas gracias por el testimonio y por todo lo que transmite. Me van a disculpar antes de darle la palabra a la segunda magistrada porque se me olvidó presentar a quien nos acompaña en esta mesa como relator, que es don Juan Gallego Ortiz, magistrado del Juzgado de lo Penal 3 de Las Palmas. Sin más, doña Suraya Atmadayar, espero haberlo dicho bien, nace en 1966 en Kabul, estudia Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Kabul y comenzó a trabajar en la Corte Suprema hasta el primer gobierno de los talibanes
en el año 1996, cuando tuvo que huir del país y regresar en 2002. Desde entonces hasta el 15 de agosto del año 2021 ha trabajado en tribunales penales, seguridad pública, tribunal dedicado a menores y como jefa de la División de Asuntos de Tráfico del Tribunal Primario. Durante sus 22 años de carrera ha recibido múltiple información y formación judicial y es integrante, miembro de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Cuando quiera. Hola a todos amigos y bienvenidos. البته موضوعی که من میخوایم روش صحبت کنم وضعیت زنان و دختران در افغانستان در کل، یعنی قبل از حاکمیت طالبان و در زمان حاکمیت طالبان است که روش صحبت خواهد کردیم. Quiero hablar de la situación de las mujeres y las niñas antes de que llegaran al poder los talibán y después. موضوع تبعیض و خشونت علیه زنان در جامعه مردسالار افغانستان به هیچ وجه یک پدیده جدید نبوده، بلکه یکی از معضلات آشکار و مستمر زنان در افغانستان می باشد. El tema de la discriminación y la violación y la violencia contra las mujeres en la sociedad patriarcal de Afganistán no es un fenómeno nuevo, sino uno de los problemas evidentes de las mujeres en Afganistán. بخشی از این تبعیض‌ها و خشونت‌ها ریشه‌های فرهنگی داشته و مختص به یک دوره، گروه و یا منطقه نیست. Algunas de estas discriminaciones y violencias tienen raíces culturales y no son específicas de un periodo, un grupo o una región. واقعیت این است که نگرش غالب در فرهنگ جامعه افغانستان نگرش مردسالار است و در مناطق مختلف به درجات متفاوت نگاه حاکم بر زن و فعالیت‌های زن همواره تحقیرآمیز بوده است. El hecho es que la actitud dominante en la cultura de la sociedad afgana es la actitud patriarcal y en diferentes regiones, en diferentes grados, la visión dominante de las mujeres y las actividades de las mujeres siempre han sido y son humillantes. سیطره این نگاه تحقیرآمیز آداب و رسوم ناپسند اجتماعی را در پی داشته و در نتیجه تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان در ابعاد مختلف زندگی خانوادگی و اجتماعی مردم رسوخ کرده است. El predominio de esta visión despectiva ha dado lugar a desagradables costumbres sociales y como consecuencia de la discriminación de género y la violencia contra la mujer, ha penetrado en diversas dimensiones de la vida familiar y social de las personas. غیرت ورزی افراطی که از همین باورهای ناپسند درباره زنان ناشی می شود موجب شده که ابزار هویت زنان بلکه هر گونه ابزار وجود زنان شرم‌آور تلقی گردد. Los celos extremos que provienen de estas creencias desagradables sobre las mujeres han hecho que el medio de la identidad de la mujer, cualquier medio de la existencia de la mujer, sea considerada vergonzoso. و حضور سیاسی و اجتماعی زنان در قالب تحصیل و کار با عنوان منافی غیرت تحریم گردد. Y la presencia política y social de la mujer en forma de educación y trabajo debe prohibirse como una violación del celo. خشونت‌های دلخراش و رو به افزایش علیه زنان و دختران معلول همین حاکمیت سنت‌های غیر انسانی است. La violencia desgarradora y creciente contra las mujeres y niñas discapacitadas es la regla de las tradiciones inhumanas. مردان پرورش یافته در فضایی که به تبعیض و خشونت جنسیتی مشروعیت می‌بخشند به خود اجازه می‌دهند که با زنان به صورت خشونت‌آمیز رفتار کنند. Los hombres criados en un entorno que legitima la discriminación y la violencia de género se permiten comportarse de manera violenta. ازدواج‌های اجباری، ممنوعیت از حق ارث، محرومیت از مهریه، بد دادن، نگاه مالکانه به زن بیوه و محرومیت مطلق زنان از حق طلاق مصداق‌های بارز تبعیض و خشونت علیه زنان هستند که برخلاف قوانین وضعی و احکام شرعی ریشه‌های عمیق در فرهنگ سنتی جامعه ایمان دارد. Vamos a esperar.
Antes dijo Gloria que cuando suenan las campanas, esperemos. Los matrimonios forzados, la prohibición de los derechos de herencia, la privación de la dote, el maltrato, la visión posesiva de las viudas y la negación absoluta del derecho de la mujer al divorcio son claros ejemplos de discriminación y violencia contra la mujer, muy arraigados en la cultura, contrarios a las leyes sociales, tienen profundos raíces en la cultura de nuestra sociedad. با وجود همه این چالش‌ها، زنان طی 20 سال گذشته رشد چشمگیری در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور داشتند. A pesar de todos estos desafíos, las mujeres han crecido significativamente en todos los campos políticos, económicos y sociales del país en los últimos 20 años. زنان به طور چشمگیر به دانشگاه‌ها را یافتند. دختران که در دوره اول طالبان نیز حق رفتن به مکاتب را نداشتند، توانستند دوباره به مدارس تحصیلی را یابند. Las mujeres ingresaron a las universidades de manera espectacular. Las niñas que no tenían derecho a ir a la escuela durante el primer periodo de los talibanes pudieron entrar nuevamente a las escuelas educativas. تقریباً نیمی از دختران افغان که حدود 4 میلیون کودک می‌شدند شامل مکاتب ابتدایی گردیدند و زنان به حرفه‌های مورد علاقه خود روی آوردند. Casi la mitad de las niñas afganas, que eran unos 4 millones de niñas, estaban incluidas en las escuelas primarias. زنان آزادانه در سراسر کشور سفر می‌کردند و تقریباً در تمام بخش‌های زندگی اجتماعی وارد شده بودند و به موفقیت‌های زیادی در زمینه احقاق حقوق خود نیز رسیده بودند. Las mujeres recurrieron a sus profesiones favoritas y viajaron libremente por todo el país. دولت جدید هم در حمایت از زنان در سال 2003 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را امضا نمود که بر مبنای آن بر برابری جنسیتی در قوانین داخلی ملزم گردید. El nuevo gobierno firmó en la Convención del 2003 sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, sobre la base de la cual se exigía la igualdad de género en las leyes nacionales. همچنان در قانون اساسی سال 2004 تصریح گردید که شهروندان افغانستان هم از زن و مرد در مقابل قانون حقوق و مکلفیت‌های برابر دارند. También se estableció en la Constitución los ciudadanos de Afganistán, hombres y mujeres, tienen los mismos derechos y obligaciones ante la ley. به همین ترتیب قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان تصویب گردید که من حیث یک قانون خاص از زنان و حقوق مشروعشان حمایت میکرد. De la misma manera, se aprobó en Afganistán la ley que prohibía la violencia contra la mujer, que como ley especial protegía a la mujer y sus legítimos derechos. همچنان قوانین دیگری نیز در دفاع و حمایت از زنان بازنگری گردید و به نام زنان یک وزارتخانه در چوکات دولت ایجاد کردید که عمده‌ترین تلاش این وزارت اشتغال برای زنان بود، ایجاد اشتغال برای زنان بود. En nombre de la mujer se creó un ministerio en el marco del gobierno y el principal esfuerzo de este ministerio fue crear empleo para las mujeres. زنان افغانستان که طی 20 سال گذشته رشد چشمگیری در فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشتند، حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن را به دست آوردند. Las mujeres afganas han crecido significativamente en las actividades económicas, políticas y sociales durante los últimos 20 años. و توانستند کرسی‌هایی را در مجلس نمایندگان و مجلس سنای کشور از آن خود نمایند. Obtuvieron el derecho a ser elegidas y pudieron ganar escaños en la Cámara de Representantes y el Senado. تعداد قضات زن طی 20 سال گذشته به 270 تن می‌رسید. El número de juezas llegó a 270 en los últimos 20 años. ما زنانی در کابینه دولت داشتیم، زنانی که پست‌های معاونیت وزرا را کار می‌کردند، زنانی که به عنوان سفیر برگزیده شده بودند، زنانی که در پست‌های ولایت به صفت والی و شاروال مشغول وظیفه بودند
و زنانی داشتیم که در بخش‌های نظامی کشور به حیث جنرال و فرماندار پلیس در چوکات ارتش و نیروهای امنیتی اشتغال داشتند. Tuvimos mujeres en el gabinete de gobierno, mujeres que trabajaron en los cargos de viceministras, mujeres que fueron elegidas como embajadoras, mujeres que trabajaron en cargos provinciales como gobernadoras y alcaldesas. Tuvimos mujeres que trabajaron en los departamentos militares del país como la de general, gobernador, policía, trabajaban en las filas del ejército y las fuerzas de seguridad. ما زنان ورزشکار داشتیم که در مسابقات المپیک راه یافته بودند و به همین ترتیب در تشکیل هر وزارتخانه و اداره دولتی یک ریاست به نام جندر ایجاد گردیده بود که سمت ریاست آن را عمدتاً خانم‌ها به عهده داشتند. Tuvimos atletas femeninas que calificaron para los Juegos Olímpicos. En la formación de cada Ministerio del Interior y Departamento Gubernamental se estableció un departamento de género que estaba ocupado principalmente por mujeres. Por supuesto, todos estos logros se debieron al apoyo del Gobierno y la comunidad internacional. که البته همه این دستاوردها مرهون حمایت‌های دولت و جامعه جهانی بود. Todo es gracias al apoyo del Gobierno y la comunidad internacional. De nuevo. می توان گفت که این 20 سال گذشته شانس طلایی برای زنان بود تا بتوانند هویت خود را شناخته و ابراز موجودیت کنند. Se puede decir que estos últimos 20 años fueron una oportunidad de oro para que las mujeres pudieran reconocer su identidad y expresar su existencia. ولی متاسفانه همه چیز در یک روز و یک شب از بین رفت و زنان یک عقبگرد 20 ساله را تجربه می کنند. Pero lamentablemente todo se perdió en un día y una noche. Y las mujeres están viviendo un gran retroceso. بازگشت طالبان به حاکمیت افغانستان در واقعیت امر بازگشت زنان به نقطه صفر می باشد. El regreso de los talibanes al gobierno de Afganistán es de hecho el regreso de las mujeres al punto cero. زنان افغانستان که طی 20 سال گذشته سرسختانه علیه نابرابری‌ها مبارزه کرده و تا حد موفق شده بودند به تساوی حقوق و رفع تبعیضات دست یابند، با بازگشت طالبان به حاکمیت افغانستان تمام دستاوردهای 20 ساله‌شان را از دست داده و به نقطه صفر برگشتند و بار دیگر افغانستان محل به شدت خطرناک برای زنان و دختران گردید. Las mujeres de Afganistán que lucharon tenazmente contra la desigualdad en los últimos 20 años lograron en cierta medida lograr la igualdad de derecho y eliminar la discriminación con el regreso de los talibán. طالبان برخلاف وعده احترام به حقوق زنان سرکوب زنان را تشدید بخشیدند، دروازه‌های مکاتب دخترانه را برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بسته کردند، بر فعالیت‌های زنان کارمند و مسافرت زنان به خارج از کشور محدودیت ایجاد کردند. Contrariamente a la promesa de respetar los derechos de la mujer, los talibanes intensificaron la represión de las mujeres. Cerraron las puertas de las escuelas para niñas hasta a las alumnas de más de sexto grado. Restringieron las actividades de las empleadas y los viajes de las mujeres al extranjero. تعداد کثیر زنان شاغل را از کار و فعالیت‌های دولتی برکنار کردند. خشونت‌های خانوادگی نیز به علت فقر و گرسنگی روز به روز بیشتر شده و سیستم قضایی در کشور وجود ندارد که با آن رسیدگی نماید. Un gran número de mujeres trabajadoras fueron despedidas del trabajo y las actividades gubernamentales. La violencia familiar también aumenta día a día debido a la pobreza y el hambre. Y no existe un sistema judicial en el país para enfrentarlos. طالبان به زنان دستور دادند که در خانه‌های خود بمانند و اگر بنا بر مجبوریت از خانه‌هایشان بیرون بشن باید تمام بدن خود را به جز چشمانشان بپوشانند. Los talibanes han ordenado a las mujeres que permanezcan en sus hogares y si se ven obligados a abandonar sus hogares deben cubrirse todo el cuerpo excepto los ojos.
ممنوعیت اشتغال زنان بر زندگی زنان به خصوص آن 10 زنانی که دارای تحصیلات بودند و یا سرپرست و نانآور خانواده هایشان بودند تاثیرات منفی به جا گذاشته است. La prohibición del empleo de las mujeres ha dejado un impacto negativo en la vida de las mujeres, especialmente de aquellas que tenían educación o que tenían estudios o eran el sostén de sus familias. زنان افغانستان متحمل سخت‌ترین تعصبات، تبعیضات و سختگیری‌ها از جانب طالبان هستند. Las mujeres de Afganistán sufren la discriminación y las restricciones más severas por parte de los talibanes. طالبان از زمان به قدرت رسیدنشان در اواسط اگست سال گذشته قوانین محدود کننده زیادی در مورد زنان به وجود آوردند. ممنوعیت تحصیلی دختران، اخراج بسیاری از زنان از مشاغل دولتی، ممنوعیت سفر زنان بدون محرم شرعی از جمله قوانین طالبانی است که میتوان با آن اشاره نمود. Desde que llegaron al poder a mediados de agosto del año pasado, los talibanes han creado muchas leyes restrictivas con respecto a las mujeres, prohibiendo la educación de las niñas, despidiendo a muchas mujeres de trabajos gubernamentales y prohibiéndoles viajar sin un mahram. و می توان گفت که 1 سال تمام است که زنان افغانستان در مصادره هویتی توسط طالبان قرار گرفته و در انزوا، هتک حرمت، حق تلفی و انواع خشونت‌ها و نقض حقوق بشری قرار دارند و از انسانی ترین حقوقشان ظالمانه محروم گردیدند. Se puede decir que hace un año que las mujeres de Afganistán han sido objeto de confiscación de identidad por parte de los talibanes y están en aislamiento, profanación, derecho a la destrucción y todo tipo de violencia y violación de los derechos humanos. این در حال است که در طول همین 1 سال طالبان و حامیانشان تلاش کردند تا طالبان را یک گروه تغییر کرده و باورمند به ارزش‌های انسانی نشان بدهند. Esto es mientras que durante este año los talibanes y sus seguidores han tratado de mostrar a los talibanes como un grupo que ha cambiado y cree en los valores humanos. در حالی که بعد از به قدرت رسیدن در همان روزهای آغازین حکومتشان زنان را از کار در ادارات دولتی محروم و دروازه‌های مکاتب را برای دختران بستند. Mientras que después de llegar al poder en los primeros días de su gobierno, a las mujeres se les negó trabajar en las oficinas y puertas de las escuelas se cerraron para las niñas. با اینکه چنان نشان می‌دادند که خلاف رویه‌های قبلیشان که زنان حق بیرون رفتن از خانه را بدون محرم شرعی نداشتند، آهسته آهسته همان عملکرد دور اولشان را در حذف کلی زنان با صدور اعلامیه‌ها و محدودیت‌های گشت و گذار در شهر، چگونگی پوشش و پوشانیدن روی و چاپ بنرها در این مورد در پیش گرفتند. Aunque querían enseñar que, contrariamente a sus prácticas anteriores, las mujeres no tenían derecho a salir de la casa sin un mahram, poco a poco volvieron a realizar la misma acción de su primera ronda en la eliminación total de las mujeres mediante la publicación de anuncios y restricciones a las pistas turísticas en la ciudad, como cubrirse el cuerpo, y para ello divulgaron pancartas en este caso. از مقر وزارت قبلی زنان که فعلا وزارت امر به معروف فعالیت دارد، اوامر و نواهی صادر می‌گردد که همه در محور زنان می‌چرخد. Desde el ex sede del Ministerio de la Mujer, que actualmente es el Ministerio de Ordenar el Bien y Prohibir el Mal, se emiten órdenes que todas ellas giran en torno al eje de la mujer. اخیراً اعلام نمودند که ریاست احتساب زنان را برای اصلاح زنان نیز ایجاد می‌کنند. Recientemente han anunciado que establecerán la dirección de rendición de cuentas de la mujer para la reforma de la mujer. طالبان هیچ برنامه و طرح جز ستیز با زنان و اعمال خشونت فردی و رسمی با آنان نداشته و عملکردشان در جهت حذف آشکار زنان و خط فکری دگمشان را در ضدیت با آنها و محرومیت از حقوق بشری و اسلامی زنان نشان می‌دهند. Los talibanes no tienen ningún plan excepto luchar contra las mujeres y cometer violencia personal oficial contra ellas. Y sus acciones hacia la eliminación de las mujeres es obvio, y su línea de pensamiento dogmática muestra su oposición a ellas.
برخورد طالبان با زنان برخواسته از دو دیدگاه است. یک برخورد افراطی ناشی از باورهای پشتونوالی است که بر آن بیشتر برچسب دین و مذهب میزنند و دیگری برخورد ابزاری برای رسیدن به اهداف شومشان و زیر فشار قرار دادن جامعه جهانی است تا این گروه به رسمیت شناخته شوند. El trato de los talibanes a las mujeres proviene de dos perspectivas. Una es una actitud extrema provocada por las creencias pashtunes del gobernador, que en su mayoría son etiquetadas como religión. Y la otra es una actitud instrumental para lograr sus siniestros objetivos y presionar a la comunidad internacional. طالبان زنان را عامل فساد مردان دانسته، صدا و صورت زن و حتی صدای پاشنه کفش زنان را مهیج کننده مردان و در نتیجه ایجاد مفسده در جامعه خواندند. Los talibanes utilizan a las mujeres como perpetradores. Consideran que son la causa de la corrupción de los hombres. La voz y el rostro de una mujer e incluso el sonido de los tacones de los zapatos de las mujeres excitan a los hombres y como resultado crean corrupción en la sociedad. آنها به برابر بودن حقوق زن و مرد باور ندارند و با تفسیر غلط و شاید هم عمدیشان از دین و شریعت زنان را محکوم به خانه‌نشینی و پوشانیدن رویشان نمودند و از کار و فعالیت و حضور در اجتماع محروم نمودند. No creen en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y con su interpretación errónea y quizás deliberada de la religión han condenado a las mujeres a quedarse en casa y cubrirse el rostro y las han privado de sus trabajos, actividades y presencia en la sociedad. و از آن می‌دارند که آنها نسبت به حکومت‌های گذشته به زنان احترام قائلند و حقوقی را که برایشان دادن حقوقی است که در چارچوب اسلام برای زنان داده شده است. در نهایت باید گفت که زنان عملاً در تبعیض جنسیتی قرار گرفتند و فضای زندگی بر آنان تنگ و تنگتر شده است. Admiten que respetan a las mujeres en comparación con los gobiernos anteriores y los derechos que les han dado son los derechos que se les dan a las mujeres en el marco del Islam. بیشتر زنان سرپرست خانواده‌ها دست به تکدی می‌زنند و یا حاضر می‌شوند اعضای بدنشان را به فروش برسانند تا امرار معیشت خانواده را بنمایند و حتی حاضر شدند کودکانشان را به فروش برسانند. La mayoría de las mujeres cabezas de familia recurren a la mendicidad o están dispuestas a vender partes de sus cuerpos para mantener el sustento de la familia. افزایش زنان و دختران گدا در سرک‌ها غیرت و مردانگی طالبان را بر نمی‌انگیزد و نه به بحث این که حضور زنان و دختران در جامعه مفسده ایجاد می‌کنند فکر می‌کنند. El aumento de mujeres y niñas mendigas en las calles no inspiran el celo y la masculinidad de los talibanes. Piensan en el argumento de que la presencia de mujeres y niñas en la sociedad genera corrupción. در نهایت باید از آن نمود که قدرت دوباره طالبان برای جامعه افغانستان فاجعه آفرین بوده و عقبگرد وحشتناک را برای افغانستان، اقتصاد و مردم کشور به بار آورد. Al final, hay que reconocer que el restablecimiento del poder de los talibanes ha sido un desastre para la sociedad de Afganistán y ha causado un terrible revés para Afganistán, para la economía y para la gente del país. گفتگوهای صلح در دوحه و معاملات آن منجر به فریب سیاسی دولت سابقه گردیده و یک گروه تروریست را که من حیث یک قوت شناخته شده بدون اعتنا به خواست مردم افغانستان به قدرت سیاسی رسانیده و بر حاکمیت افغانستان گروه جانی و جنایتکار را که در لیست سیاه سازمان ملل و آمریکا بودند نشاندند. Las conversaciones de paz en Doha y sus interacciones y tratos han llevado al engaño político del gobierno anterior y un grupo terrorista que ha sido reconocido como una fuerza poderosa sin tener en cuenta la voluntad del pueblo de Afganistán. Ha llevado el poder político al gobierno de Afganistán. Son un grupo criminal que fueron puestos en la lista negra de las Naciones Unidas y los Estados Unidos. این قدرت بخشی منجر به سرنگونی یک دولت مردمی و مشروع با تمام ساز و برگ‌ها و ساختارهای قانونی آن گردید
و هزاران جوان کشته و هزاران سرباز توسط طالبان سر بریده شدند. اردوی 300,000 نفری کشور منحل گردید. قشر جوان و تحصیل کرده راه غربت و فرار از کشور را در پیش گرفتند و زنان به انزوا کشانیده شدند. Este empoderamiento condujo al derrocamiento de un gobierno popular legítimo con todos sus arreglos y estructuras legales. Miles de jóvenes fueron asesinados y miles de soldados fueron decapitados por los talibanes. El ejército de 300.000 del país fue disuelto. Los jóvenes y los estudiantes tomaron el camino del exilio y huyeron del país. Las mujeres fueron aisladas, las puertas de las escuelas fueron cerradas para las niñas. Las minorías étnicas y religiosas fueron eliminadas. دروازه‌های مکاتب برای دختران بسته گردید. به حذف اقلیت‌های مذهبی و قومی آستین برزده شد. تک قومی و تک لسانی در جامعه افغانستان حاکم گردید. قوانین افغانستان منحل گردید. قضاوت بدوی جای دستگاه قضایی و قانونی را گرفت و افراد با شهرت ملا و مولوی بر اریکه قدرت تکیه زدند که کمترین بوی از علم و دانش نوین نبردند. Las puertas de las escuelas fueron cerradas para las niñas, las minorías étnicas y religiosas fueron eliminadas, las leyes de Afganistán han sido disueltas, el juicio primario ha tomado el lugar del poder judicial y el sistema legal y el poder han descansado sobre personas con la reputación de mullah. 35 میلیون نفوس کشور در فقر به سر میبرند. زیربناهای اقتصادی کشور کاملا از بین رفته و افغانستان به لانه تروریستان تبدیل گردیده است. 35 millones de personas del país viven en la pobreza. La infraestructura económica del país ha sido completamente destruida y Afganistán se ha convertido en un nido de terroristas. باید از آن نمود که طالبان امروز همان طالبان دیروزند. بر علاوه اینکه هیچ تغییری نکردند، بدتر و وحشی‌تر از دیروز شدند. Hay que reconocer que los talibanes de hoy son los mismos que los de ayer, además de que no han cambiado, se han vuelto peores y más brutales que ayer. اما با تمام بدبختی‌ها و مصائبی که دامنگیر زنان و دختران افغانستان گردیدند، زنان افغانستان زنانی دیروز نیستند. Pero con todas las miserias y sufrimientos que han asolado a las mujeres y niñas de Afganistán, las mujeres de Afganistán no son las mujeres de ayer. Seguirán luchando con sus legítimos derechos. آنها به مبارزه خود به خاطر رسیدن به حقوق مشروعشان که حق تحصیل، حق کار، حق زندگی و آزادی است ادامه خواهند داد. Seguirán con sus legítimos derechos, que son el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vida y a la libertad. و اما به خاطر رسیدن به حقوق مشروعشان زنان افغانستان به حمایت جامعه جهانی نیز نیازمند است. Pero para lograr sus derechos legítimos, las mujeres afganas también necesitan el apoyo de la comunidad internacional. ما زنان افغانستان از جامعه جهانی می‌خواهیم برای به دست آوردن داشته‌های از دست رفته‌مان ما را کمک و حمایت نمایند. Nosotras, las mujeres de Afganistán, pedimos a la comunidad internacional que nos ayude y apoye para recuperar nuestras posesiones perdidas. جهانیان، لطفاً صدای زنان و دختران افغانستان شوید. در مقابل زنان افغانستان بی‌تفاوت نباشید. سکوتتان را بشکنید و با زنان و دختران افغانستان هم صدا شوید و آنها را در این مبارزه دشوار تنها نگذارید. El mundo, por favor. ما زنان افغانستان Por favor, sean la voz de las mujeres y niñas de Afganistán. No sean indiferentes a las mujeres de Afganistán. Rompan su silencio y hablen con las mujeres y niñas afganas y no les dejen solas ante esta lucha tan difícil.
ما زنان افغانستان نشست‌های جدی بین المللی را در حل فوری معضله موجود در فضای فعلی افغانستان جدا طلب می‌کنیم. Nosotras, mujeres de Afganistán, exigimos reuniones internacionales serias para resolver el problema en la situación actual. اوضاع افغانستان برای کشورهای همسایه و منطقه نمیتواند بدون تأثیر باشد. لذا اجماع منطقوی میتواند در مسئله افغانستان اثرگذار باشد. La situación en Afganistán no puede estar exenta de impacto para los países vecinos y la región, por lo que el consenso de la región puede ser efectivo en el tema de Afganistán. ما نشست عاجل و اضطراری سازمان کشورهای اسلامی را بر این خودکامگی طالبان و ترور هویت مردم افغانستان خواهانیم. Exigimos una reunión urgente y de emergencia de la Organización de Países Islámicos sobre este autoengrandecimiento de los talibanes y aterrorizar la identidad del pueblo de Afganistán. تشکر از توجه. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias. En último lugar, va a intervenir la magistrada doña Safia Jan Mohammad. Ella es jueza de la Corte de Violencia contra las Mujeres, ha juzgado cientos de casos de violencia contra mujeres, niñas en su mayoría, cometidas por esposos, padres, hermanos, incluidos asesinatos, violaciones, palizas y suicidios. Ha dictado numerosas sentencias y condenas de más de 20 años. Ha trabajado en diferentes juzgados, seguridad pública, derechos públicos, niñez, empresas, juzgado penal, tránsito y violencia contra la mujer, pero manifiesta con contundencia su preferencia por trabajar en juzgados penales, a pesar de las amenazas directas que ha recibido. Su objetivo es claro: ayudar a las mujeres a escapar de la violencia, mujeres que no tienen más esperanza que las juezas, quienes incluso las llevan a albergues y centros. Cuando quiera tiene la palabra. Hola, buenos días. ما با طور فشرده میخوایم در مورد تجارب کاری خود که در مدت 16 سال در محاکم مختلف وظیفه انجام داده بودم و خصوصا در محکمه خشونت علیه زن بر شما کمی صحبت کنم. Buenos días, mi nombre es Safia. Trabajé como jueza en el Tribunal de Apelaciones de Violencia contra la Mujer en la provincia de Kabul y fui jueza en varios tribunales durante 16 años. محکمه خشونت علیه زن در افغانستان در سال 2016 تأسیس شد و از قضایای بسیار در دعوت و تراجیدی ما در ابتدا رسیدگی می نمودیم. Cuando por primera vez se estableció el Tribunal de Violencia contra la Mujer en Afganistán en 2016, también fui miembro y serví como jueza en este tribunal. چون قتل‌های وحشیانه، تجاوزات جنسی، بریدن اعضای بدن، فروش زنان و دختران، مجروحیت‌های بسیار خطرناک که با از بین رفتن اعضای بدن توهم بود، آزار و اذیت، مجبور نبودن به فحشا، توهین و تحقیر، انزوا اجباری و بد دادن. Lidiamos con casos muy dolorosos y trágicos como asesinatos brutales, violaciones en grupo, amputación de partes del cuerpo, venta de mujeres y niñas. کلمه بد دادن شاید برای شما ناآشنا باشد. بد دادن یکی از عنعنات و رسوم ناپسند در اکثر ولایات افغانستان. زمانی که یک شخص مرتکب قتل میشد، برای مصالحه و جلوگیری از انتقام‌های بدی، دختران فامیل خود را بدون رضایت به عقد نکاح فامیل مقتول در می‌آوردند که در حقیقت یک نوع بردگی جنسی نامیده میشد. Lesiones muy agudas y peligrosas que iban acompañadas de pérdida de partes del cuerpo, hostigamiento, forzamiento a la prostitución, injurias, insultos, aislamientos forzados, matrimonios forzados, dar mal. Quizá esta palabra de dar mal o entregar mal te resulte desconocida. Es una de las tradiciones y costumbres desagradables. همچنان موضوعات چون ممنوعیت از حق میراث، ازدواج با بیش از یک زن، خشونت‌هایی بود که به آن رسیدگی می‌نمودیم. En la mayoría de las provincias de Afganistán, cuando una persona comete un asesinato para reconciliarse
y evitar la venganza, کار ما با la دوسیه familia del asesino tiene que unir a su hija con un hijo de la familia de la víctima. کار ما با دوسیه‌های دردآور و بسیار غم‌انگیز آغاز شد. Además, la prohibición del derecho a la herencia, el impacto... این قسمت رو ندارم. چون قتل فرخنده ادامه بده. چون قتل فرخنده دختر جوانی که 27 سال عمر داشت ابتدا توسط گروهی از مردان خشمگین در مرکز کابل به طور وحشیانه لطوکوب گردید و بعداً در داخل دریای کابل آتش زده شد. Nuestro trabajo comenzó con casos dolorosos y muy tristes, como el asesinato de una niña joven, Farkhonde. ¿Pueden poner la foto que ella facilitó? No sé si está... Una foto. No, es otra. Esa, ¿no? Sí, sí, está. Que primero fue brutalmente golpeada por un grupo de hombres enojados en el centro de Kabul y luego fue incendiada en el mar de Kabul. ¿Pueden poner la otra fotografía? دلیل آن این بود که ملای تعویض نویسی که به مردم تعویض میداد میخواست از کارش منع کند. Pueden quitarlo si quieren. مرگ فرخنده کاملا مانند مرگ دختر ایرانی به نام مسا که در هفته‌های پیش در میدیا نشر گردید قربانی سیاست‌های زمامداران عصر خود گردید و قربانی دین و مذهب گویا به نام دین و مذهب آنها قربانی گردید. Tramitando el caso de violación de una... es que ella ha añadido cosas que no vienen aquí. Habla de Farkhonde, de la mujer que han matado, que como fue víctima de este brutal grupo de hombres que estaban enojados y la mataron. در یک زیارتی که به نام شاد شمشیره می بود اونجا وقتی که یک ملا تعویض می نامید اون مانع کار شد. در این وقت تمام مردم گفتن که تو گویا که تو ضد اسلام گپ میزنی او را تا اندازه لطوکوب کردن که بالاخره در داخل دریای کابل وقتی که میندازن در سرش آتش میزنن تا اونجا به قتل میرسن. Dice que entraron donde ella trabajaba y como dijeron que las cosas que ella decía era contra Islam, entonces la condenaron y la muerte fue muy impactante porque estando en el mar de Kabul, en el mar, quemaron sus pelos y su cabeza y ahí murió. همچنین دوسیه تجاوز جنسی دختر که پدرش 10 سال متواتر با وی تجاوز میکرد و در جریان این 10 سال چندین بار حامله شده و حتی 2 طفل از پدرش به دنیا آورده بود. También tramitando el caso de violación de una niña cuyo padre la violó ininterrumpidamente durante 10 años. Y durante estos 10 años había quedado embarazada varias veces y había dado a luz a 2 hijos de su padre. گرچه این انسان وحشی 1 سال قبل از این که حکم محکمه صادر شده باشد دستگیر می‌گردد اما مطابق با قانون خشونت علیه زن که شدیدترین مجازات برای متهمین خشونت پیش بینی نموده بود محکوم به اعدام نموده. Aunque este brutal hombre fue detenido un año antes de la sentencia, fue dictada finalmente. Le condenamos a muerte, así tratábamos decenas de casos de violencia todos los días. و مانند این روزانه ده‌ها قضای خشونت را مورد رسیدگی قرار می‌دادیم. تمام موادات خشونت علیه زن به منظور دفاع از حقوق متضرر بوده و مجازات آن از 5 سال الی 30 سال بود. Todos los artículos de la ley sobre violencia contra la mujer eran utilizados para defender los derechos de las víctimas. Las penas iban de 5 a 30 años y la pena de muerte estaba prevista. همچنان حکم اعدام که شدیدترین حکم بود نیز در این مورد پیش بینی کرده بود. Nuestro deber estuvo acompañado de amenazas y advertencias por parte de los autores del caso. البته وظیفه ما توهم با تهدیدات و اخطارهای فاعلین قضیه همراه بود
آنها از جمله افراد وابسته به طالبان و گروه‌های تروریستی بودند که به قضاوت زنان نه تنها تن نمی‌دادند بلکه حکم آن را خلاف دین و شریعت می‌دانستند. Ellos estaban entre las personas afiliadas a los talibanes y grupos terroristas que no se sometieron a ser juzgados por juezas mujeres e incluso se dirigieron a nosotras con palabras ofensivas durante las audiencias judiciales. بارها در جریان جلسات قضایی با الفاظ زننده و رکیک ما را مخاطب قرار می‌دادند و ما در چنین محل با قبول هزاران خطر و تهدیدات لفظی، کتبی و صوتی باز هم حاضر بودیم تا با متضررین که یگانه چشم امیدشان به عدالت ما بود و می‌خواستند از خانه‌هایشان که مثل زندان برای آنها در آن زندانی می‌نمودند و سالها را با ذلت و مجبوریت زندگی می‌کردند برایشان قضاوت و عدالت نماییم. Aunque así estábamos dispuestas a aceptar miles de peligros con tal de hacer un juicio justo, ya que las víctimas que tenían sus ojos en nuestra justicia querían ser salvadas de la vida miserable que pasaron durante años con la humillación y la coacción. اما با ورود یک گروه توریست و وحشی تمام دستاوردهای چندین ساله ما از بین رفت. Pero con la llegada de un grupo terrorista y bárbaro, todos nuestros logros de varios años se perdieron. آن که بیشتر از همه متضرر شد و به قیمت جان، عزت و آبروی خود این را پرداخت زنان، دختران و مادران افغان است. Quien más sufrió y lo pagó con el precio de su vida son las madres de las niñas y mujeres afganas. فروش دختران مثل متاع برای رهایی از فقر و گرسنگی، مجبور نمودن آنها به این قشر مظلوم به ازدواج‌های زودهنگام در بس موارد این دختران به دلیل برخورد خشن فامیلی، شوهر و ازدواج با افراد مسن آیندهشان را در خطر دیده و مجبور به خودکشی گردیدند. El hambre obligó a estos grupos oprimidos a obligar a sus hijas para casarse temprano. En la mayoría de los casos, estas niñas vieron su futuro en peligro debido al trato violento de la familia de su esposo y al casarse con personas mayores fueron obligadas a suicidarse y autoinmolarse. گرچه با آمدن طالبان آمار دقیق خودکشی و خودسوزی در دست نیست و حتی قتل‌هایی که از طرف شوهران و یا فامیل این زنان صورت می‌گیرد وصف خودکشی داده می‌شود. Los talibanes no tienen estadísticas precisas de suicidios y autoinmolaciones e incluso los asesinatos cometidos por los esposos o familiares de estas mujeres son calificados como suicidios. اما در 6 ماه اول امسال 141 زن به قتل رسیدند بدون اینکه عاملین آن دستگیر شوند. Pero en los primeros 6 meses de este año, 141 mujeres fueron asesinadas sin que los perpetradores fueran arrestados. حتی در بس موارد طالبان عامل قتل این زنان و دختران بودند. Incluso en lo más probable, los talibanes son los asesinos de estas mujeres y niñas. آخرین خشونت این گروه در هفته قبل در 20 سپتامبر طالبان در قندهار به بهانه تلاشی داخل منزل شخص به نام ملک اخلاص می شود، مادرش، دخترش و خانمش را به قتل رسانده و 7 تن دیگر از اعضای این فامیل را هم از زنان و دختران مجروح می سازند. La semana pasada, el 20 de septiembre, los talibanes entraron en una casa de un conocido en un pueblo con el pretexto de un atentado y mataron a su madre, a su mujer y a su hija de 6 años e hirieron a 7 personas, entre ellas niños y niñas y mujeres. با وجود این همه جنایات برای سرکوب کردن زنان که به دفاع از حقوقشان اعتراض می نماید، اختطاف و یا زندانی می شوند و دختران را که به خاطر رفتن به مکتب صدا بلند می کنند سرکوب می نمایند. A pesar de esto, todos los delitos que cometen es para reprimir a las mujeres que protestan por defender sus derechos. Secuestran o encarcelan a las niñas por salir y alzar su voz, por reprimirles y prohibirles ir a la escuela. مگر تا چه زمانی؟ ¿Hasta cuándo? این زنان از مبارزه دست نخواهد کشید. Estas mujeres no dejarán de luchar. این وحشت طالبان در جهان بی‌مثال است. Simultáneamente con el establecimiento del juzgado de violencia contra la mujer, también se establecer. اطفال معصوم و بیگناه را قربانی اهداف شوم خود قرار می‌دهند. También se establecieron fiscales de violencia y casas de seguridad para proteger a las víctimas.
آنها را اغفال یا مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌دهند. Se previeron todas las disposiciones de la ley de violencia contra la mujer. و یا در عملات انتحاری از آنها چون وسیله جنگی استفاده می شود. Bueno, esta parte ابزار جنگی اینو اضافه کردین شما. نی من ندارم ترجمه شو. اشکالی نداره. از اونجایی بخونین که اطفال معصوم و بیگناه را قربانی اهداف شوم خود قرار می دهند. آنها را اغفال و مورد سوء استفاده جنسی قرار می دهند. Niños. También establecieron خواهید نخوانید خیلی عوض کردین است که در حدود 6.5 میلیون کودک در افغانستان در معرض خطر قرار دادند. Este terror de los talibanes no tiene precedente. کارهای شاقه و اجباری، استخدام در گروه‌های مسلح، اختطاف، قاچاق، احتیاط به مواد مخدر و ده‌ها مورد دیگر که فعلا اطفال معصوم افغانستان با آن روبروند فعلا بیشتر شده است. No tiene precedentes. Convierten a niños inocentes en víctimas de sus siniestros objetivos, los descuidan o abusan sexualmente de ellos o los utilizan en atentados suicidas. این وضعیت فعلی زنان و دختران و اطفال در افغانستان و چالش‌های موجود در مقابل این قشر مرحوم حمایت جهانی و بین‌المللی نیاز دارد. La situación actual de las mujeres, niñas y niños en Afganistán y los desafíos que enfrenta este grupo en desventaja requieren apoyo global e internacional y el dominio de este grupo es un gran peligro en Afganistán. زیرا حاکم بودن این گروه تروریستی نه تنها خطر در افغانستان بلکه خطر در منطقه و جهان است. No solamente es un peligro en Afganistán, sino también en la región y en el mundo. ضمن این که از حمایت‌های قبلی دولت اسپانیا ابراز امتنان می‌نمایم، آرزومندم که ما را در زمینه خودکفایی، فرصت‌های کاری، سرپناه که از جمله مشکلات سر راه ماست ما را حمایت نمایند. Mientras expresamos nuestra gratitud por el apoyo previo del gobierno español, esperamos que se nos den suficientes oportunidades laborales en nuestro campo, que es uno de los problemas que enfrentamos para nuestro futuro en este país. البته قابل یادآوری می‌نمایم که از غم شریکی هر یک از شما که به خاطر قتل رسیدن صدها دختری که امروز در اثر بمب انتحاری در افغانستان به قتل رسیدن و تقریبا 300 نفر مجروح گردیده است از پیش شما تشکر نماییم. راجع به اتنتادویه امروز همین انتحاری که امروز شد. خیلی perdón. Agradezco el silencio que han hecho a primera hora en honor a las víctimas del atentado que hubo esta mañana en Kabul. و شما در زمینه همکاری شما را خواهانم به خاطر اینکه ما آینده خویش را ما تحت فشارهای بسیار شدید روحی در این کشور قرار داریم. ترک وطن، دوری از فامیل، ترک از مسلک و خلاصه محروم شدن از تمام حقوق که بر ما غلبه نمایند. لطفاً دست ما را بگیرین و کوشش کنین که دست ما را رها نکنین. Estar lejos de nuestra familia, dejar nuestro país, dejar nuestra profesión y, en fin, estar privados de todos nuestros derechos es una presión mental diaria. Por favor, no nos dejen solos, cojan nuestras manos. Gracias a todos. Gracias. Si les parece, damos paso a la siguiente mesa. Gracias por el testimonio y por ser la voz de quienes no pueden estar aquí. El diálogo y el coloquio que quieran tener con ellas, que van a estar a lo largo del día, pues los podemos hacer en otro momento. Muchísimas gracias. De verdad.